Nay, maayong hapon, nay. Unsa lugaran ni diri, nay? Palayuhan. Palayuhan? Asa mo padulong, nay? Asa day magikan? Ah. Ato tang landong, nay, be, kay na ako ihatag nimo, nay. Hello. Atong landong, na ako ihatag nimo. Dali, ari. Ari, nay, pikas. Sa lugaran ni diri, nay? Palayuhan. Siit. Siit. Sa siit. Ah. Pauli na mo. Asa mo? Kuan ga ibot og hagunoy badin ni silang atima. Ngong giibot nga hagunoy. Gisugo mo. Silduhan mo. O para balon lonis. Luoy, sa imong estudyante. Oo. Pila ka buk imong estudyante? Tulo. Tulo. Kani wa pa nag-eskwela. Eskwela grade 1. Mo ni ka tulo. Luoy ka. Kasi ngalan mo, nay? Maria Fi. Maria Fi Gahilomo. Gahilomo, nay. Nagian ti ka og galakaw ka. Tagaan ti ka og mukaon kag manok. Ha? Inao. Ikaw may akong pangutana. Kaon kag manok. O sir. Sige, tagaan ti kag manok og bugas. Bugas o kuan. Manok. Chicken joy na ya. Salamat. Na ato parisa nagbugas nay. Meron nay. Thank you. Dayon mag-eskwela man imong anak no. Tagaan ti kag pangbalon. Ginagmay ra nay ha kay bahin-bahin ra nay. Pangbalon na to. Tagpila may balon kada adlaw sa imong mga anak? 20. 20. Nara budget nagbalo nay. O ganahan kag palit gatas pa gatas niya nay. Okay, salamat. Sige, ayo mo nay. Sir. Okay. Asa dapat nyo balay di ay? Ito nga simbahan di pali ko patungas. Tus layo among balay sa iba. Bulakaw pa mo layo pa. Patungas. Mo ginari ra gyud ka diri kay para nibot atong hagunoy. Haning